Hello, Mami. Good evening. Short live lang tayo, mga mi, ha? Quick live lang tayo. Ayan, so yung sa mga nagre-request ng live, nagre-request ng live natin, available to. Ayan, si Lux natin, only 39. Lux Pink, lotion, 39 yung code. Lux Pink, lotion, 39 yung code. Lux Blue, lotion, yung code. Lux Blue, lotion, yung code, mga mi. Lux Blue Lotion is only 39. Yes, available yung mga Beauty White natin na sabon. Beauty White soap natin, 30 Catarials. 30 Catarials, mga mi. Ayan. Available. Ito yung mga kay Kiray. Yung kay Kiray, mga mi, available din. Niacinamide na lotion, serum, available. Ayan siya, available, mga mi. Ito din available. Only 39. 39 Catarials to, mga mi. 39. Meron tayong pants. Yung whip na pants is only 24. 24 reals. Ito yung mga ano natin, ha. 39 to, mga mi. 39. Meron tayong Hydra Moist. Hydra Moist 25. 300 ml, 300 grams na to, mga mi. 300 grams yan. Kaya bongga yan. Sulit. Sulit na sulit yan. Eto, may Beauty White na iniinom pa rin tayo. 39.3 for 100. Beauty White iniinom 39.3 for 100. Tokyo natin 45.3 for 100. 45.3 for 100. Naka-on hand sale lang. On hand sale lang. Eto yung the most trending Glow iniinom. Pampaputi, pampaglow. Only 45. Sakura lotion sold out me Saturday next batch. Abangan nyo, mga mi, Saturday next batch niyan. Niacinamide Pink Lotion. Available to. Ang code Niacinamide Pink Lotion. Glow Babe Rejuve. Saturday din. Available yan Saturday, mga mi. Eto, available Beauty White Soap. Only 30. 30, mga mi. 30. Pampapayat, eto, mga mi. Only 55. This one is 55 pampapayat. Eto din, si Max. Pampapayat, only 55, Thailand. Mga pampapayat to. Max pampapayat. Meron tayong pampapayat nito. Available din. Ma'am Tiffany, wala. Meron kami Escovan. Pampaputi ng ngipin. Eto. Pampaputi ng ngipin, 25. Qatar Desert Safari. Just send PM to our TikTok me. Send po sa TikTok natin for all inquiries po. And then for all questions. Our admin will assist you as soon as possible, mga mi. Eto, available pa, 49. 49 Qatar Reals. This one, the cola. Eto si Gami, oh. Kung ayaw nyo uminom ng mga cups, kay Gami kayo, mga mi. Mabilis makaputito tsaka makaglow. Only 55. This is 55 Qatar Reals. 55. We have this one. Oy, si Prestige, isa pa to. Kagaya ni Sakura din to. Si Prestige. Kagaya ni Sakura to, mga mi. Ayan. Only, ano lang to, 29. 29 siya, mga mi. 250 ml. Ito is one of the luxury ng lotion ni Prestige, mga mi. Mabilis makaputi. Binabalik-balikan to ng mga client ko. Ayan. Luxnat. I see Prestige lotion natin is only... Mi, madam, wala nang Sakura lotion. Wala nang Sakura. Yung kay Kiray, 45. Kay Kiray, pampapayat, 45. Meron tayong Barako, Macchiato, tsaka, Vanilla Chia. Alkisa, 25. Alkisa, 25, mga mi. Manhid yung kamay, eto, mi. Eto siya. Si Power Cream. May cooling effect na to. Si BMRS, mga mi. Ayan. PM nyo ako, mga mi. Sa kamay, tapos sa paa. Ayan. Ayan siya.
Only 25 to 25. Sunscreen tinted meron. Sunscreen tinted, marami. Ayan, si SCD tint. SCD tint natin, 25. Tinted na maganda. SCD cream tint. Tinted sunscreen, 25. SCD cream tint sunscreen, 25. Sa SCD, mga mi maganda ha. Sa SCD. Lux meron. Aling Lux? Eto mga mi, only 39. Only 39 to. Lux lotion. Lux lotion pink. Lux pink lotion yung code. Yes, Qatar po. Doha Qatar. Lux blue lotion. Lux blue lotion. Mga pangpapotito. May pampatubo din ako ng hair. Pampatubo ng hair mga mi. Eto din Vaseline lotion. Only 28. 28. Moisturizer mi. Wala kaming moisturizer. Pero ang moisturizer namin si Brilliant. Brilliant moisturizer, only 25. Moisturizing cream. Yes po mga amig, Doha Qatar. Doha Qatar. Ito pang patubo ng hair. Si Lux, only 39 to, 39. Check nyo yung reviews nito mga amig, maganda. Hira natin, 39, 3 for 100. Hira, 39, 3 for 100. Bare Face PSS. Sige mi, si Bare Face natin, Bare Face Tinted Sunscreen 25. On hand sale lang to ha. On hand sale lang. Marami marami tayong pangpaputi. Ma'am Eileen, sold out. Ma'am Eileen, sold out yan. Eto si Bare Face, Only 25 lang to mga mi. Yung tinted. Yung tinted ni Bare Face Sunscreen 25 only. Ma'am Yangski, wala. Wala po. Meron akong sunscreen ni din dito ni Bare Face, 23 lang. Sunkiss sunscreen, 23 only. 23 only. Hira natin is 39, 3 for 100. Doha, Qatar. Yung location natin mga mi. Location natin mga mi, Doha, Qatar. Ito. Sunkiss, 23 lang, 23. May pampapayat ako na sabon. Kay Saskin. Ayan siya, mabisa itong pampapayat na sabon. Medyo mainit lang sa katawan. Only 10 reals. Only 10 reals. So, Sakura lotion sold out mga mi. Sold out. Baka bet nyo tong ito Prestige lotion 29. Maganda si Prestige mga mi. Sakura lotion Saturday next batch. Hira Glow 39 ito mga mi. 3 for 100. Hira Glow, 39, 3 for 100. Itong si Beauty White, 39, 3 for 100. On hand sale lang. On hand sale din to si Beauty White, mga mi. Clay stick, wala mi. Clay stick, wala. Ito, 39 to mga mi, 39. Wala kaming 60 pieces ni Hira. 30 pieces lang yung kay Hira meron kami mi. Kung gusto niyo si Frozen, available din si Frozen. Only 39, 3 for 100 din. Ma'am, happy day. You can send PM sa TikTok. Sakura lotion natin, sold out po Saturday or next Friday available. Next Friday and Saturday available yan. Beauty White soap. Only 30. Beauty White sabon, 30 reals. 5 pieces na po yung laman. Prestige Rejuve set lang mi. Wala kaming toner lang. Pero Prestige Rejuve meron. Prestige lotion maganda din, Prestige lotion maganda rin si Prestige. Ito is only 39. 39 to mga mi, 39. Ma'am, happy day this one. You can check the reviews of this one. Ayan, 55 reals isang bote, mabilis makapayat. 55 reals isang bote, mabilis makapayat. I have this one also. Ayan, mabilis makapayat to. Thailand naman to, Thailand. Only 55, isang bote. I have, kung ayaw nyo naman ng mga pag-inom ng cups, I have this one. Gamit type, only 55. 55. Yung Ishin natin, okay mga mi, eto si Ishin is the premium. Okay, this is the premium one nito. Mabilis makaputi to mga mi. Alam nyo to, si Ishin. Alam ko, alam nyo to. Only 65, 60 pieces na.
Only 65. Mataas yung MG ng pampaputi nito, mga mi. Mataas yung MG ng pampaputi. I have Hikari din, oh. Hikari. Mabilis makaputi din to. Hikari natin is only 55. Shampoo, sold out natin. Shampoo next week. Si Hikari mabilis makaputi ito, 2 beses. Ma'am Haji, si The Ordinary is only 85. 85. Ishin, pampaputi. This is for whitening. Pampaputi siya, mga mi. Pampaputi. Ma'am Rania, you can send PM to our TikTok. Ayan, just screenshot and then send to our TikTok message. Our admin will assist you, mga mi. Ayan. And then, gusto nyo naman pumuti, pumayat. Pumuti, pumayat. Ito ka kay Aishi Green. Only 65 to, mga mi. All in one. All in one to, mga mi. 65. Best seller to, best seller. Location po, Doha, Qatar. Delivery only. Just send PM to our TikTok yung location. Our admin will assist you. Tomorrow ulit, may delivery tayo 9 AM onwards. 9 AM onwards, okay? I have this one. Mabilis makaputi. Ayan. This is one of our bestseller. 125 Qatar Riyals. 125. Alam nyo to. Medyo pricey siya, pero effective talaga. Medyo pricey but effective. I have this one of the bestseller. This is our bestseller. Ayan, si Sai Glow, only 45 for 1 month. 45 for 1 month, mga mi, Sai Glow. Pampaputi. Kira natin is only 39. 39 Qatar Riyals. But, if you will buy 3 pieces, we will sell it to 100 Qatar Riyals. This is only 103 pieces. Yan, 3 pieces na to, mga mi, 3 pieces. Sakura lotion natin is only 35. 35 sold out, available Friday. Next Friday available. Just send PM for reservations and then we will deliver it on Saturday. Ayan, padating ang ating Sakura lotion. For all inquiries and for all reservations, you can send PM to our TikTok and then we will deliver it on Saturday or Friday. Ayan, Myra natin is only 49, mga mi, 49. Grabihan si Grabihan si Sakura, 'di ba? Ayan. Meron din ako lotion, si Lux Pink. Ayan, isa pa to, maganda to. Only 39, 350 ml siya, mga mi. Si Lux natin is only 39 only. 39 Qatar Riyals. Bani Hajar 25. Bani Hajar 25. Yes, we can deliver to industrial. Just send PM to our TikTok. This Psycho, okay, bestseller Psycho, 65. 65 Qatar Riyals, 65. And I have this one, pampataba, only 45, mga mi, 45. Pampataba na color green box, 55. Psycho for pampaputi. Ma'am, happy day. You can send PM to our TikTok. Our admin will assist you as soon as possible, me. Ayan. And then, one of the best seller din namin is pampapayat, the Nescafe. The Nescafe pampapayat. Look nyo, oh. Our best seller. From Thailand. Yes. This is our one of the best seller. Only 45 Qatar Riyals only. Only 45 Qatar Riyals. Only 45. I have this one. The Lishu pampapayat din. Only 55. 55, mga mi. Yes, kita yung PM nyo. Yes, this copy. Yes, you can send PM me sa TikTok. Ayan. Peel lotion natin as CD25. Peel lotion 25. I have this one, pampatubo ng kilay. Pampatubo siya ng mga pilik mata. Only 29. Yes, ma'am. Happy day. Yes. PM, just send PM to our TikTok me. Tomorrow we have delivery 9 AM onwards. Prestige. We have the Prestige. Only 25. Yes, kita yung PM. Pimple patch wala mi. Kita yung PM. Prestige Rejuve 25. Skin Fantasy 25. Mga mi, yes. Pakita ko yung mga available on hand. Ayan siya. Check our TikTok. We have a lots of items po na on hand sale. Ayan. Miss Chung, only 25.
25. Anna's Glow Rejuve Set, 25. Skin Fantasy, 25. We have the Derma. Derma natin is only 35, 3 for 100. Cream Sakura, only one. One piece Cream Sakura. I have Sakura D.O. Spray, 29. Sakura D.O. Spray, 29. Sakura D.O. Spray, 29. I have for the Scar. Scarminator on hand sale, 25. Scarminator on hand sale, 25. Brilliant, 25 reals, 25. 25. For whitening for face, this one. Brilliant whitening set. Just send a screenshot and then PM to our TikTok. Tomorrow, our driver will deliver to you as soon as possible, mga mi. Ma'am Crisanto, wala. Wala po. Skin Perfection, 25. Skin Perfection, 25. I have the Clear Bomb, 18 reals. Clear Bomb, 18 reals. Sunscreen. Okay, for all allergies and then for all sa naghahanap nito, available na to. Mabilis to makatanggal ng mga allergy at mga dry na nagda-dry na balat. Only 25. 25 Qatar reals. Sunscreen, Alvin, 25. Ito si Brilliant. Oh, Brilliant natin is only 25. Isang set. Yes, kita yung mga PM. Thank you so much, mga mi. Ayan, thank you. Ito si Beauty Bolt, only 25. Sunscreen to, mga mi. Sunscreen. Beauty Bolt Rejuve Set, 25. Hikari Rejuve Set, 25. Lahat yan maganda yan, mga mi. Magandang pangpaputi yan, pangpa-freshy. Okay, this one. One of the bestseller, Niacinamide Cream, only 18 Thailand. Niacinamide Cream, only 18 Qatar reals, 18 cent. PM na, mga mi. Oh, look nyo, nandito na. Nandito na ang Thailand. Okay, and then 88 cream for underarm, 25. 88 cream, 25. Yes, mga mi. Thank you sa PM. Thank you po. Ayan, kita po yung PM nyo, mga mi. Ayan, ito is only 29. D.O. Spray, Tawas. Tawas D.O. Spray. Almontasa, 15, madam. 15. I have the Fresh Powder, Thailand, 15. Glow Babe Rejuve, Saturday, mga mi. Saturday. Marami akong kinuha niyan. Sobrang marami akong kinuha niyan. Bongga yan. We have the Papa Feel Cream and Serum. Serum, 35. Papa Feel Serum, 35. Papa Feel Cream, 35. I have the toner. Nalaglag. I have the toner para sa pekas. Only 12 reals. 12 reals, mga mi. 30 reals po yung Glow Babe na Rejuve. 30. Ayan. Nescafe Pampapayat. Yes, bestseller to. Hindi ka maggutom. Ang effect nito, hindi ka maggutom. Only 45. 45 Qatar reals. 45. Ano pa? Yes, marami tayong mga pampapayat pa. Pampapayat. Papa Pill Serum, 35. Location, Doha, Qatar. Mi, delivery only muna. Delivery only muna tayo, mga mi. Ito is only 40 abutin. Yung ELF natin, 40. ELF 40. Yeah, sa mga natatanong din ng Escoban, o pampaputi ng ngipin. Only 25. Ilang sachet yung coffee? 15 po yung Nescafe. Ma'am Tina, 15. Binumran, 15. Binumran, 15. Yung Nescafe natin, pampapayat, 15 pieces. 15 pieces to, mga mi. Ayan. 15 pieces. Yes, PM nyo lang ako, mga mi. Delivery natin tomorrow morning. Sige, Ma'am Chubby Girl. Tomorrow pa-deliver ko, mi. Tomorrow. Lahat may freebie ulit. Sige. Lahat may freebie ulit, mga mi. PM nyo ako. Pa-deliver ko. And eto, si Extra Pure natin, Thailand. Thailand soap. 1 piece 15, ha? 1 piece 15. Jancy Ma'am Lian is 45 reals. At delivery charge tayo, mga mi. Depende sa location.
Catedral, Korea. Maganda to mga mi. Only 49. Yes, effective yun mi. Effective yun. Maraming ulit-ulit bumibili mi. Effective for their friends daw. Kasi nakita daw nila effective sa kanila. Available natin si Glow Babe na Rejuve Saturday next week. Beauty White Sabon available 30 reals. Beauty White Sabon. Ma'am Crisanta wala po, wala mi. Meron ako nito oh. Ayan, 20 reals yun, 20. Ito oh, 20 mi. 20 Qatar reals, 20. Yung pang washi-washi. Ayan, best seller namin to. Best seller yan mga mi. Mga mi, PM nyo ako, pa-deliver natin tomorrow ha. Ayan, para ma-ibook ko sa driver ulit. Hydra Moist 23. Hydra Moist 23. Ano pa yung mga ano natin? Ito, si Myra natin. Shampoo sold out, Ma'am Annie. Shampoo sold out. Ma'am Shabby, sige. Ma'am Shabby, PM mo ako sa TikTok me para direct message tayo. Para ipa-deliver ko kay driver tomorrow. Myra 49. Myra 49, mami, 49. Frozen natin, cola. Frozen cola, 39, 3 for 100. Don't forget, naka-sale to. Naka-sale to, 39, 3 for 100. Myra natin is 49. Myra 49. Myra 49, mami. Yes, si Beauty White natin. Sa mga nag-PPM, thank you. Yes, ito. Available to. Only 39 lang to. 3 for 100 pa. Tatlo 100. Ayan. Naka-sale to. 3 for 100. 9 a.m. onwards, Miss 15. 9 a.m. onwards. Yes, serum 25. Saan ba yung serum? Marami akong serum dito. Marami nakasingit dito. Ito, J-Skin Serum. Maganda tong serum na to. Only 25. 25 mga mi. 25. Makita Papa Pill? Yes, ito. Papa Pill Serum. 35. Papa Pill Serum 35. Papa Pill Cream 35. Yes, diba? Sige ma'am 15. Miss 15, sige. PM nyo ako mga mi. Tomorrow pa-deliver ko. Pa-deliver natin tomorrow agad. Para yung yung maibook ko sa drivers. Eto pa mga miha, yung sa mga naghahanap ng mga pang-allergy, yung sa kamay, yung pang-allergy sa mga sa mga balat. Ayan, si Real Pau Pau, only for 25. Australia gawa to. In-order ko pa siya sa Australia. Hickory sunscreen sold out. Pocara natin is only 49. Pocara 49. Pocara 49. Si Demure natin, look nyo, ang ganda ni Demure. Best seller to, si Miss Chung. Rejuve set. Only 25 lang. Isang set na yun mga mi. BLK Cosmetic, wala mi. Magkano set ng Hydra? Ma'am Venusa, aling Hydra mi? Aling Hydra? Yes, PM nyo ako mga mi para pa i-check natin kay driver. Ito pa, Lux natin, only 43. Turmerico, Dark Choco, Matcha Latte, and Macchiato. 43 lang isang box. 43 isa. Hydra Moist po, 25. Naka-sale yung mga yan mga mi. Hydra Moist 25. Hydra Moist 25. Hydra Peel 29. Sinail ko na to. Hydra Peel 29. Meron ako nito J-Skin Serum 25. Escoban Toothpaste 25. Ito si Glow Boost ni J-Skin Serum 25. Yung Hydra Milk 25 na lang. Hydra Milk 25. Ayan. Hydra Milk 25. Available yan. Ito pa. Si Pond's. Pond's natin is only 24. Pond's Whip Foam 24. 24 reals. Lux Skin na coffee. Meron ako, wala siya sa
Wala, Mi. Yung Escoban, toothpaste lang. Toothpaste lang yun, Mi. Mang Grace Jen, wala. Ito, pampapayat na kape meron. Si Tokyo. Tsaka ito si Beauty Bean, pampapayat na kape. 43 lang naka-sale. 43 naka-sale si Beauty Bean. Ayan, 43 lang naka-sale. Mabilis to makapayat, mga Mi. Masarap pa. Ang available ko kay Lux, ito si Turmerico, Matcha Latte, Dark Choco, tsaka si Macchiato. Bin Umran 15, mga Mi. Bin Umran 15. 15 tayo sa Bin Umran. Bin Mahmud 15. Pinag-isa na lang ni driver yan, mga Mi. Ito din, Skin Perfection naka-sale. 25. Isang set. 25 isang set. Varicose Ma'am Jana, 25. Hilal 15. Ay, Hilal 10. Hilal 10. Yung pang varicose meron. Ito siya, Mi. BMRS. BMRS, only 25. Ma'am Jana ito, 25. Si BMRS. Ayun siya. Okay? Yung kay Kiray na kape, pampapayat, 45. Kay Kiray na kape, Macchiato, Barako, and Vanilla Chia, 45. Tapos, meron akong Caravan, pang pa-straight ng hair, 45. Pang straight ng hair, 45. Tapos, yung 100 ml, 18. 100 ml, 18. Ayun siya. Meron ako pang tanggal ng stretch mark. Ito yung oil. Only 35. 35. Sige, Ma'am Jana, PM nyo lang ako, mga Mi, ha? Okay, mga Mi. Mga Mi, PM nyo ako. Check our TikTok and follow us. Tomorrow, we have delivery 9 a.m. onwards. Scroll nyo lang ang aming TikTok. Maraming on-hand sale dyan. And see you tomorrow ulit, mga Mi, ha? Okay, thank you, Maymay. Bye-bye.